aku bakalan bagiin dance tutorial dari BLACKPINK. Shutdown. Gagal. Oke, untuk gerakan pertamanya posenya kayak gini. Sebenarnya pose awalnya bebas, mau kayak gimana, karena keempat member BLACKPINK pun pose awalnya itu beda-beda banget, beda-beda semua. Jadi aku ngikut posenya MV yang duluan, itu Pink Film kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and yo. 1, 2, 3. Hop. Kaki kanan maju. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Baru mundur selangkah ke gerakannya Jenny. Kita ulang dari pose awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, mundur. Langsung ke gerakannya Jenny. Dari sini kan hop, mundur selangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, maju kanan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3. Lanjut ke part Lisa. Oke, ulang dari partnya Jenny. Dari sini kan, hop, jadi itu mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3. Hop, lanjut ke part Lisa. Nah, dari partnya Lisa ini 1, 2, 3, 4. 3, 4, observe. 3, 4. 1, 2, 3. Kayak gini kan? 1, 2. Jadi kalau ke kanan, kaki kanannya ninjat, hop. Bebannya dibawa ke kanan juga, hop. Terus nggak putar, hop, putar. Kiri jinjit, hop, putar. Bawah, hop, hop. Naik, kayak itu. Partnya Lisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hop. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Gitu. Ulang dari Lisa. Sekali lagi ulang dari Lisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2. Dari sini lanjut ke partnya Jisoo.
Pump, pump, hop, hop. Dari sini tangan kirinya di bawah, tangan kanannya di atas, hop. 1 and 2, putar, tangan kanan jadinya di bawah. 3 and 4. Di sini 1 and 2, 3 and 4. 1 and 2, 3 and 4. 1 and 2, 3, 4. Jadi kan hop, pam pam pam, langsung ke partnya Z. Ulang di partnya di zoom dari sini, hop, putar, hop, 1, tangan kanannya diputar, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partner Z, hot. 1 and 2. 1 and 3. And 1 and 2, 3. Hop. 1, 2, 3, 4. Langsung gerak. Ini dikit-dikit sih partnya mereka dapatnya, dan cepat. Ulang dari Jisoo coba deh. Dari sini Jisoo, 1 and 2 and 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3. 1, 2, 3, 4. Langsung ke bagian raknya. Jadi raknya 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 4. Dari sini, pam 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 pam. 1, 1, 2. Oke. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, putar-putar, hop. Jadi lo akan putarnya putar-putar, hop. Agak ditekuk sedikit, hop. 1, 2 and 3, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 4, 5, 6, hop. 2 kali juga. Dari sini 1, putar-putar, hop. 1, putar-putar, hop. Naik. Kalau bahasa Balinya itu ngesah istilahnya, hop, goyang-goyang, hop, hop, goyang-goyang, hop. Coba ulang. Jadi raknya di awal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, putar-putar, hop. 1, 2, 3, putar-putar, hop. 1, goyang-goyang, hop. Kepala, hop, goyang-goyang, hop. Dari sini 1, 2, 3 and 4. 1. Ditarik dulu, hop, turun, baru naik. Oke. 1 and 2, 3. Dan kanannya ke kiri. 3, 4 and 5. Dari sini, hop, pam pam pam, hop, hop pam pam pam, hop, hop. Kayak gitu. Na 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 na, hop, na 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 na. Ini 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 6. Sentuh lantai. 1,
Oke, sampai situ selesai. Coba ulang kita refnya dari awal banget. Untuk refnya 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini hap, tutup, tahan, tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian dulu. Bye bye.